पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने राज्य की पुस्तकालय व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य के अधिकांश लाइब्रेरी में धूल झाड़ने तक के लिए कर्मचारी नहीं है। कई जगह तो ग्रुप डी स्तर का कोई स्टाफ भी नहीं है। उन्होंने कहा राज्य सरकार को लाइब्रेरी के विकास पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सिद्दीकुल्ला चौधरी के प्रयासों से सब कुछ संभव नहीं है। খুব গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন আগামীকালের অধিবেশন যেটা শুরু হচ্ছে এবং আমাদের যে বাঙালিদের উপর নির্যাতন হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে তার প্রতিবাদ সূচিত করবার জন্য এবং তার কিভাবে আমাদের রাজ্য সরকার এটাকে কিভাবে কমব্যাট করবে সেই সব নিয়ে আলোচনা হবে। এবং এই অধিবেশনটায় আমাদের যারা শিক্ষামন্ত্রী তো রয়েছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনিও পার্টিসিপেট করবেন সেরকমই আমাদের কাছে খবর আছে। এবং আমরা নিজে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কারণ আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছেন বাংলার বাইরে যারা বাঙালি রয়েছেন তারাও অত্যন্ত আতঙ্কে রয়েছেন। সুতরাং এটা পরিবেশটা সঠিক করবার জন্য রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা করছেন, সেটা নিয়ে আলোচনা হবে। স্যার, দুটো বিষয়, আজকে গ্রন্থাগার দিবস, আপনি আক্ষেপ করছিলেন যে বই ছাড়ার মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না, আরও বেশি অ্যাক্টিভ হতে হবে সরকারকে এই ডিপার্টমেন্টে, সেইটা যদি বলেন। আর দ্বিতীয়ত বই পড়ার আগ্রহ কমছে। বিধানসভায় লাইব্রেরি রয়েছে, বিধায়কদের যাওয়ার সংখ্যা খুব কম, সেটা আমি বলেছি এবং তাদের আরও বেশি আগ্রহী হওয়া উচিত, এটা আমি মনে করি। এটা নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করবো না। মানে আপনি যে দল থেকে প্রতিনিধি সেই দলের নেতা ঘনিষ্ঠ কি করছেন? ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।